आकाशवाणी कटक वर्तमान समय दिन 11:10 हवाकू जाउछि। प्रचार करुछु कार्यक्रम अभुला गीत। आज यही कार्यक्रम रे आपण मानक पई रहिछि श्यामल मित्र गाइथिबा केतोटी प्रसिद्ध ओडिया आधुनिक गीत। प्रथम गीतटी श्यामल मित्र गाइछन्ति गीतिकार नरसिंह महापात्रଙ୍କ रचनारू। एबे ताहले सुनन्तु सेही गीतटिको। सपन देशे भूलिछि से जे मोडाक नाही सुभे। सपन देशे भूलिछि से जे मोडाक नाही सुभे। परस देई डाकिछि धीरे परस देई डाकिछि धीरे हसर रेखाली आकाशवाणी कटकर ସେହି ଅଭୁଲା ଦିନ ଗୁଡ଼ିକର ସ୍ମୃତିକୁ ଆଉ ଥରେ ସଜୀବ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।